Sorry. Malamoy. Di mo na po aswang. Sorry. Mas kawasa kaya? Akala ko sa labas lang umuulan. Sa loob din pala umuulan. Ala, sorry po. Okay lang po guys, okay lang. May ano sa akin? Guys, andyan na yung bago guys. Sorry, talaga seryoso. Uy, wala kang mag-release na, no? Sorry. Hello, sorry. Uyang. Nag-toothbrush man ako. Wait lang. Hinga. Okay lang. Hala. Okay na yun. Lang, sorry. Okay lang. Ako naman na guys, Nika Dam, shoutout po sa inyo. Kami kakaching, shoutout po. Hala, tama na. Pero ako nga rin tubig. Less ice. Dalo. Thank you po. Saan ka natamaan? Pa-shower guys. Joke lang. Okay lang. Tutulog man ako. Tama na guys. Judith Elias, shoutout po. Hiningal na guys. Hiningal na. Hello po. Cheryl Soria, shoutout po. Rose Inano, Makanto. Thank you po. Ma'am Fema na lang. Shoutout po. Rose Borhal. Less ice lang. Oh. Ako po. Maligo. Ay, hindi na pa ako maligo. Ay, Rosalinda Carvajal, shoutout po sa inyo. Thank you. May nagkasabi kasi maligo daw ako. Naligo na nga ako guys. May pa-shower guys. Sorry na. Sorry po. Nako, bukas makalawa may release na naman yan. May butas nga guys yung bubong. Rose Ann Parma, shoutout po sa inyo. Hala, din ako. Hindi makakaayos. Tama na. Sige na. Yun lang yan. Tama na. Joker Forever, shoutout po. Yes po. Blessings daw. Blessings. Grabe ka. Sabi nakita ko kasi blessings daw. Saan ka na naman? Sa lalam. Ano talaga? Sorry na. Hindi ko nakita. Naramdaman mo. Naramdaman ko lang. Anong Tama na, please. Oh, tama na guys. Tama na, please. More blessings daw. Roby, shoutout po. Thank you po, Tita Marley. Salamat po. Tama na po. Tita Sarah May Book, salamat po. Of JCJ Diamond, salamat po sa inyo. Thank you po. Sir Roberto, salamat po sa inyo. Hello po. Tita, grabe naman po. Tatawanan na po sa tama na po. Okay na. Thank you po, Ma'am Rosalinda Kapal. Thank you po. Matamis ba, Jo? Grabe. Grabe. Ano po? Tama na po. Tita Connie Hortan, salamat po. Lasa. Salamat po. Matcha, guys. Lasang matcha. Tama na. Yan. No. May comment daw po si Sir Engineer Dan. Wait lang po, hanapin ko. Grabe naman po yun. Grabe naman to, guys. Thank you po.
Lola Hype Mac Life, KSSG, shoutout po sa inyo. Tita Rayan 18, salamat po. Wait lang po. Yaman lang Benicio, shoutout po. Ma'am Apple Sarmiento, salamat po. Natikitan mo na ba sila Team Wig? Oo na yata, hindi pa. Ay, wait lang po. Sila tita ko. Nagulog-lugod si Payo ko kakangyan. Okay lang yan. Tita Rosalyn Carbajal po. Salamat po sa inyo, tita, sa pakulay po. Salamat po. Wait lang po. Hindi pa po. Hindi siya maano po eh. Hindi siya, sige reversal po. At May comment daw po si Tita Jen. paano po ba to? Pag dyan yata sa Wala. wala. Kung makapag ano po ulit sila Tita Jenny, Tita Maylene, Tita Connie, makapag-message po. Yun po. I-jacketan po namin. Hindi kasi namin siya ma-jacketan po pag yung sa pakulay lang. Tita Nerfine of Team Nevermind. Salamat po. Hello po, tita. Thank you po sa inyo. Thank you po. Kay Tita Maylene din, salamat po muli sa na-unboxing. Sila- Oo, nagba na kita na-unboxing. Sobrang salamat po. Thank you po. Ano naman? Alin, sige lang. Tita, ano naman po? Tita Lori Lee Vergara. Salamat Yun, po sa inyo. Thank you po. Ma'am Eleanor Araza. Salamat po. Ay, sige. Jolie. Sige po. Thank you po. Ate Kay of SJS, Jomcar Fans for Life. Hello, baby Carla and Joms. Happy to see you both together in live. We love you both. Ingat kayo palagi. Salamat po, Ate Kay. Thank you po, Ate Kay. Ano ba? Jolie Panganiban, may papadala daw si Ma'am Jenny sa ipapalo. Sige po, okay lang po Tita Jenny. Salamat po. Salamat po. Ano na yan? Salamat na pati. Guys, siguro ano lang, 7 minutes. Sir, ano na po kayo, sir? Close na din po? Hindi pa naman. Sige, sir. Thank you po. Sige po, send pa tayo guys. At ang ano ko kasi hanggang 11 lang sila. Hello po, Ma'am Marilyn Mendoza. Happy Mansari Carla and Joam. Salamat po. And happy Mansari po sa ating lahat. Thank you very much. Happy po. Mot-Mot. Happy Mot-Mot. Ma'am Maria Lourdes Manya. Salamat po. Thank you po. Sir Nilo Toribio. Salamat po sa inyo. Hello po. Ma'am Jai. O yan, dito ko niya yata. Ay, hindi. And Tita Rose Ann Palma po. Salamat po. Ano si tita ko ni, ano mo po? Jaketan mo po. Hello po, Tita Mama Tess po. Salamat po. Yung may flag. Wait lang din. Okay. Tita Esther. Ako na. Saan yung tita Connie? Wala. Ang layo mo na. Wait lang, ang layo mo pa. Wait lang. Wait lang po guys. Wait lang po. Hanapin ko lang kay tita Connie. Eto. Ay, hindi. Hello po ulit, Sir CJ Rivera. Guys, please marathon po natin upload ni Kalingap Jomar and Carla Popular Vlog. Salamat po. And thank you very much po sa lahat po ng nagmamarathon po ng charity po ni Kalingap Jomar and ng mangilang-ilang upload ko din po. Then syempre po, Okay na. Meron na yung jacket. sa mga nawala na po. Sorry. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Tita Jenny, kung hindi ko po alam. Kay Mamo po, hello po Mamo. Si Ma'am Kamusta na po Melissa. kayo? Hello po. From Tita Shang Rose, mega love shout out, JCK Diamond, and Jomcar 23. Thank you po. From Tita Siyang Romsi. Thank you. Sinamang pala. Leslie Abarientos. Uy, mabot ng 5K. Grabe naman guys. AM22, shoutout po kay Tita Amani. Salamat po, Ate Sad. Ma'am Inday Bicolano, Jomcar Team, Infinity. Salamat po. Nice to see you both. Advance 21st monthsary sa inyong dalawa. Salamat po.
Kay Tita Arceli din. Thank Tita you. Arceli, Ma'am. Tita Kat po. Tita Thank you Kat. very much po. Kila Tito Arnel Vergara. Oo. Kila Tito Andy Cabral, salamat po. Thank you po. Ito Yan, po. Tita Amani, thank you very much po sa inyo. Agapita de la Rosa. Kuya Jens po, hello po Kuya Jens. Uy. Shoutout po sa inyo. Huwag mo ng jacket. Wow, sa wakas, nag-live ka na Carla. Jump car for the win. Thank you, Thank you po Kuya Kuya Jens. Jens. Salamat po. You know. Kuya Jens. Ay, na-block. What happened? Na-block ka. Kuya Jens, na-block ka. Ano, wait lang po. Wait lang. Ah, okay. Okay. Not long press. Oo, kahit isang wait lang. Thank you po. Pin. I-pin po natin ang message ni Kuya Jens. Yeah, thank you po. Salamat po Kuya Jens. Pagdalo sa aking live po. Yan po, si Installment Boy. Ma'am Norwina Haydin, salamat po. Visit Tita Julieta Duarte, salamat po. Hello po sa inyo. Congrats, Joms. Top or Wow. most viewed channel. Salamat Yeah. po. Paano din po guys si Carla guys? Congrats po. Yes. Congrats po. Visit Tita Connie Tita Hortal. Connie Hortal. Hello po, Tita Connie Hortal. Salamat po. Ma'am Ashley, hello po sa inyo. Salamat po. Tita Ashma. Ano po si Tita Ashma? Ma'am Maylene, hello po sa inyo. Salamat po sa inyo. Ma'am Emma B. Ma'am Tameka Kaching of MMJ, The Urig, Jomcar 23, Solid Group. Shout out sa 5K live viewers, sa mga titas ko dyan, Grabe, sa 5-4. Jomcar 23, Solid Group. Ayan na rin. MMJ, The Urig, Jomcar is Love. Salamat po sa inyo. Sa mga titas po sa Team Dragon Ladies Yes. and Team Zombie. Yeah. Zombies. Salamat sa mga po. titos din na konti lang kilala namin po. Salamat po. Opo. Mhm. Ma'am Listan Vlog, salamat po. Thank you po. Kita Skyline 21 Hong Kong, salamat po. Nice to see you both sa live. Happy Moth. Salamat po. Mami Ling, shoutout po. Tita Mami Ling, salamat po. Jaketan mo din daw ako? Tita Gina Salas, salamat po. Comment ka po. Ano pong comment? O sige. Ano pong comment? Shoutout po kay Mami sa Oma. Kaya ang i-comment ko ay shout MLS. ay, one lang, one. Wait lang. Ay, wala akong magbablock sa akin. Yun, ano. Ah! Kalingap Jomar. Kalingap Jomar. Kalingap Jomar. Sana is in nakasubscribe the ka house. talaga sa akin, ano? Nakasubscribe ba po ako? Hindi, oh. Oo. Oo, huwag mo i-block. Ay, ano ba yan? Kailan pala? Okay na, ako na. Ayun na, ayun na. Oh, Ako pa guys, nagkanong grabe. Hello po, Papa Joms, kung nasaan ka man. May naghanap po ay. Error, Parang- try again. Uy, seryoso? Hala. Wait lang, ako nga. Di pa talaga ako. Ayan, no. Ba't di ako nakaano? Ayan, no. Oh, okay na. Standard moderator. Connect Jomar is our standard moderator. Yan. Hello po, Ma'am Tita Nenet Magbanwa. Salamat po, Ma'am Lenang of Jomcar Team C3. Salamat po. Salamat po. And Tita Gina Salas po ulit, Jomcar Team, Bebe ko. Hello, Bebe Carla. Salamat po sa inyo. Thank you very much po. Ma'am Annie L, salamat po. Thank you po. Ma- Few minutes na lang po mag-ano din po kami. Ma'am Teresa D, salamat po. Opo. Tita Gina Salas, yes po. Salamat po. Thank you po. Mga ano lang po guys, 2 minutes na lang at anong oras na din? Yes na lang po. Yes po. Ma-close na din po itong cafe. Opo. What? Nakakaabala na po. Nakakapala po kami. Sorry po. Bibigyan po sila ng tip ni Kalingap Jomar. Ala. Mamaya guys. Bigyan natin sila guys. Ma'am Maricel Carigma, salamat po. Ma'am Teresa D, salamat po sa inyo. Team Chillax, Team Doc, shoutout po sa inyo. Yes po, Ma'am Maylin Remolona, shoutout po. Lovely Laila Mix Vlog. Tita Beth De La Peña of Jomcar 18, salamat po. Gandang gabi. Joms and Carla, salamat po. Gandang gabi po.
Si Tita Ma'am Maria Cheryl. Luz Belibor. Salamat po. Hello, Jonggar. Shout out. Kailan naman ang vlog nyo? Miss na namin kayo. Abangan niyo po guys. Yes po. Abangan nyo po. Di po namin alam kung kailan po ni Kuya i-upload po. Pero may na-shoot na. Nag-shoot na po kami. Yes po.